أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، mbadi islamo bi ni Allah subhanahu wa ta'ala ka jen ka ben inshallah mercredi 14 deuxième mois 2018 inshallah ta'ala ni groupe bayin sans fait no ye doni yere groupe amesika fo chogoina ambalmo bela jele inshallah munum beyno ni connecté ni men wati na kani wala ndain lame ambanyin ala fe ala ka shitana yoro maje ka bonina aw bela jelina ka baraketa ne anga fota bela jelina anaga kalande manga de do Abubakar Siddiq Sangare Libreville Gabon amena dakuré de ban fo bi inshallah ala kiraka heji noye kambenda heji ala kiraka kambenda heji noye aka heji folo na ka heji laban ala kira ladile kan munun di awma amena dakuré damandamanta o ladile kanunu nabi yasa nini aw bela jere na seka barake nanga belebele aka ladile kan labanyi ala kira sallallahu alaihi wasallam ashi selengo fe sambinani ala yake chidinyi aye santan sabakeni chidinya ye makka ko gele ala ye nyamore da makata madina atara madina tumami mbade lamel baga kira bayin sallallahu alaihi wasallam aye santan fena ke madina o santana Allah subhanahu wa ta'ala ye nyamore dama o kore ni santan fara santan sabaka o kore ko belebele ka chidinya ye santa samunga ani sabasoro ala sorola ka srabla aye ko akata hijike aye bara min ke ni san hake ni bela jelen kono yasa abesiga bara yi annafayin chugumina naam ala yake chidin kamugo wele kana Allah subhanahu wa ta'ala ka srama ala yake chidin kamugo bojo batola ala yake chidin ka aljanna sra jira auna ala yake chidin ka jahannama sra jira auna yasa ona siga yero maje ka bo jahannama na chugumina mbade eka don o bara infrem yasa akadon ka fo kwa o bara minge ko nafan srola ala ala kira bla kwa kata hijike odila ay tibla dugu mesenu bela jerena madina kerefe ko a kira bay nyere bena taga hijike makka ni zeina otmana sa mugo de wulila madina kerefe dugu bela jelena ani madina kaere ani islamo be dugu fanfena bela jelen ko ni ayisa ka profiter yasa oni kira bay sallallahu alaihi wasallam obina taga chogo minna kata hiji labanke odila donbaga do ya jira ina fo sira donbaga baw o ya jira ka fo alakira alayhi salatu wassalam o don ani che bakeme yani salame bakeme ani bamunga ani nani alakira sallallahu alaihi wasallam ani nunu bele jelene farla nyonga kata hejikerola mugo bakeme ani bamunga ani nani kata yani hejikerola mbade islamaw o tara set mamina heji kalo kle segina o mana o bola mina sigilat mamina sogomada jona fe noye inshallah taala kalo kle konondonai ala kira sallallahu alaihi wasallam anaka chedum o koni tara se arafa kuru kerefe mbade mamna ni kle jengala doni sele fana wati sele ala kira wulaka jo aka alqaswa usafe abena wajulike abena puma salamo fe mbade salamo anga lame kira bayi abena minfo ni yore na ladiri kamunu mba bulu kanyesin salamo ma ladiri kamunu mba bulu kanyesinin au bela jirema anga lame like wala ala kira sallallahu alaihi wasallam aka ladiri kamuna ni dongama wayasro kira shibe sam biworo ani sansaba ni dongama kira sallallahu alaihi wasallam aka soma yelema ni aka fatuli o tote temetun kle bikonondo ani kle flakan subhanallah ala kira muni fan do mbade islamu ako ajolin mamina nabe ka adama don waju ayaka khutuba damnekum dabicira bake chogomina ay ala wali nyimandon ka demenyini ala fe ka jurumiya fa dele Allah subhanahu wa ta'ala fe kira bayin kanto sa jamama ako ayyuhan nas اسمعوا قولي
فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. أكون بالإسلامو أكو أو كان لم أدمدون أو كان لم شيء أني مسو في مني جماعة أو كان لم أكو سبو ني محمد ني تادو نينان تملين كوفي كونني أو بينيو كومبي كنكلين كانتون إنا فونين كنين ni Muhammad ni madala koni ni aw bi nyongon soro heji kene were kanton kuma dola ni meka nga heji labayin mbade aw profiter kane Muhammad lame kosbe mena min fo aw nyana ni yorina alakira alayhi salatu wasalam ay la dile kaundi ako ikado bidoina a nebina mami fo aw ikado inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum ako islamu ma alakira ko islamu masa ay mune fa islamu yimbade ode flako ako islamu ma akoy kardon aw memi fo aw bekelen lenye ode fle aw ka don ka foko aw joli we haramu ye aw kan aw joli we haramu ye mogo shikana ke sababu ye ka dangari islame nyongo do jolila mogo shikana ke sababu ye ka islame nyongo do ka bone anina mogo shikana ke sababu ye ka dansa go islame nyongo do kan ka donga fo nekira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mela de kamunun di awma o do de flenie aw joli o ye haramu ye awka o ba jira ka fo islame bele jelen ka janto kana ke sababu ye abadan ka karaba kan mogo do nimbo ala kana insha Allah o do angere segal abadan alakira sallallahu alayhi wa sallam ay mu wera da okan ay jira ka fo alakira sallallahu alayhi wa sallam akelen ka kuma ka jira adama dona akoy kado aw joli o ye haramu ye awkan islame do kana ke sababu ye ka do joli bon abadan alakira yin jira islamu la ni doina alakira yin mi jira islamu la no bela jelen ka janto irela bela jelen ka janto islame nyogona a joli o ye haramu ima ka do aka dambe islame nyogo dambe kana dambe tien islame nyogo kana ka dose tien islame nyogo kana yesa ku fu ka lebu sigidala islame nyogo kana ka barake ka yala fu ka islame nyogo ka gloki sama ka bo ola yasa ko bla lebu keneka akwai ka do haramu auka bade islamo alakira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abeka puma islamo fe ni doina aklara ka jira akwai ka do tabul koromunu kumbe ni oye mushriku ya kle bara munu kumbe ede banna folo dun o dablala ako kele koromun mawne nyongonche o be banabi ako hal nasro la doka hakep me dobulo awka yafa nyongoma nasro la mogodo kunkera sobe ka dofaga ko bela jelen ka yafa salame mana nakaba o kore ko korolon ko yafa ka ke abela jelema anka yafa nyongoma alakira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akumana adamado ma don ako ikado nebe aw islamu ma aw kasra Allah subhanahu wa ta'ala nye aw kasra Allah subhanahu wa ta'ala nye surtout aw ka muso mara chugula aw kasra ala nye aw ka muso mara chugula ay munefo wattaqullaha fi nisa aw kasra ala nye muso mara chugula furukelaw chawche ni muso furu sabu ya furu don chawche ni ere muso furu koni masika yani muso in ka hakew di ama kom Allah subhanahu wa ta'ala makobala chugomina ka do rebla danger la ka do problem genen la se rema naam haramu de do mogo ka muso furu ka dansa go akan kana ka hakew dama ay Allah subhanahu wa ta'ala ka kira banye kanto ako fa innakum akhastumuhunna bi amanati llah ako ka do awe muso nunu dira awma awe muso nunu mine ni munye ni Allah subhanahu wa ta'ala ka danaya de kera sobuye aw faw dala nyongona baw dala nyongona koro dala nyongona balmaw dala nyongona o de kera sobuye Allah subhanahu wa ta'ala ay muso nunu daga awye ko tuma alaka kira bay Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka heji labayin don ako islamoma aw kasra alanye surtout aw muso mara chugula aw kasra alanye muso nunu dira aw mani danayade ni alaka kuma kande no de la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah muso nunu diran aw mani ode ko
somɔgɔw dalen ɲɔgɔn na danaya min nana muso dira aw ma ni o ye aw kana danaya in janfa aw kana danaya janfa abadan aw kana mɔgɔw janfa iburankɛ dala i la de iburamuso dala i la de a ka dugulamɔgɔw dara i la de e kana muso in kɛ jɔn ye e kana muso in minɛ cogo juguya la n baden silamɛw alakira sallallahu alaihi wasallam a ye nin jira silamɛw la nin waati in na a ye mun fara a kan a ko muso ninnu ka tagafe bolow dagala aw ye ni ala ka kumakan ye a ko muso ninnu ka tagafe bolo o dagala aw ye ni mun ye ni ala ka kumakan de ye sinon muso ninnu kun tɛna daga aw ye cogo si la an bɛ mun kɛ an ka sira ala ɲɛ o tuma na ni an furumuso ninnu mara cogo la watun a bɛ ɲini cɛw fɛ ko ka janto musow la a ko walakum alayhinna a ko aw ka hakɛ dɔ filɛ musow kan o kana abadan mɔgɔ si bisimila aw ka so mɔgɔ min man di aw ye muso ninnu kana mɔgɔ bisimila aw ka so mɔgɔ min ni a man di aw ye k'a tigi ye aw ka so kɔnɔ a bɛ kɛ to connexion problème bɛ dɔɔni inshallah aw kana sɔn ka muso ninnu kana sɔn ka cɛw mɔgɔ min man di e cɛ ye ka o tigi bisimila e cɛ ka so kɔnɔ k'aw kana sɔn ma abadan n baden ala kɛra a ye mun fara a kan a ko ni muso min ye o kɛ ka cɛ sɔsɔ ka so hakɛ in na k'a bɛ daga cɛ ye a ka muso in corriger mais a ma fɔ ka muso bugɔ ɲɛdaw la a ma fɔ ka muso bugɔ cogo la min n'a tɛ bɛn sariya kɔnɔ wali hakili ɲuman yɛrɛ kɔnɔna na mɔgɔ minnu bɛ baara in kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ sariya kɔfɛ mun bɛ da o kan bari silamɛw alakira sallallahu alaihi wasallam a ye kuma tun a ko ne bɛna fɛn dɔ to aw bolo yana ko fɔ a ko muso ninnu ka dayirima o ka balo o wajibiyalen bɛ aw cɛw de kan muso ninnu ka fini donta o wajibiyalen bɛ cɛw de kan e ka dɔn muso ninnu mara cogo ɲuman o wajibiyalen bɛ cɛ de kan muso bananaw e k'a furakɛ muso mako bɛ don fini na a ma fɔ ko cɛ se tɛ min ye ko o daga fɛnɛ siri a da la i seko bɛrɛ la ani muso ka siyɔrɔ ko muso ka balo ko o ko ninnu ye cɛ ka wajibiya ko ya kan ka minnu ta ka ɲɛsin a muso ma a ko ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ko ne bɛna taga n bɛna fɛn dɔ to aw bolo yan nɔ ni aw ye aw janto o la aw tɛ fili ne Muhammadu kɔfɛ abadan n bɛna min to aw kɔfɛ lan tadillu ba'dahu aw tɛna fili abadan in atasamtum bihi kitabullah n bɛna fɛn dɔ to aw bolo yan n'aw ye aw yɛrɛ minɛ n'a ye aw tɛna fili abadan n'o ye Allah subhanahu wa ta'ala ka kitabuba in ye naam a ye mun fara a kan ala ka kitabu kɔfɛ mun de bɛ tugu a la o ye alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale yɛrɛ ka taga bolo n'o ye a ka sunna ye o kama a ye ɲininkali kɛ silamɛw la don kama a ko wa antum tusaluna anni fama antum qailun a ko silamɛw ma a ko e k'a dɔn aw bɛna ɲininka don dɔ la aw bɛna ɲininka ne Muhammad ka ko la aw bɛna jaabi jumɛn di silamɛw ma aw bɛna jaabi jumɛn di ala ma ni aw nana ɲininka ne Muhammadu ka ko la yala ne ye ci lase wa yala ne ye do dogo wa yala fɛn dɔ bɛ ala ka diinɛ kɔnɔ ma min lase aw ma wa n baden silamɛw e ka dɔn alakira ye nin fɔ dɛ a ko aw ka janto aw musow la musow mara cogo ɲuman o ka balo ko o ka dumuni ko yani o ka fini donta o ka siyɔrɔ ko n'o banana ko cɛw ka janto o la wa musow kana cɛw sɔsɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a tilara k'i kanto a ka kumakanw na a ye kanto a ko i ka dɔn ne Muhammadu ala bɛ aw bɛna ɲininka aw bɛna mun fɔ ne Muhammadu ka ko la mais n'aw ye aw yɛrɛ minɛ ni ala ka kitabu ye aw tɛ fili abadan nka ne Muhammadu fana ka sunna ne Muhammadu ka tagabolo aw ka janto nin fɛnɛ na nin fɛnba fila ye n'o bɛ aw bolo a bɛ komi nin yeli min mɔgɔ min bolo ka taama dibi la a ko silamɛw m'a dɔn o tuma na ni aw nana ne ɲininka ne Muhammadu ka ko la aw bɛna mun de fɔ silamɛw ye kanto maa 100 ani 24 tun bɛ nin don ni alakira sallallahu alaihi wasallam ye arafa kulu sanfɛ ni don kama kɛra sisan ka bɛ san 63 a ye mun fɔ silamɛw ko a ma o ko ya rasulallah nashhadu annaka ballagta wa adaita wa nasahata o ko alakira ma a ko wallahi ni anw ɲininka e Muhammadu la anw b'a fɔ ko anw bɛ seereya k'a fɔ ko i ala ka ci lase anw bɛ seereya ko ala ye bila cidenya min na ka na anw kala a ka kitabu min na k'anw bila sira ɲuman min kan k'anw bɔ sira jugu min kan anw seereyala k'a fɔ ko Muhammadu y'a bɛɛ lajɛlen lase ko kelen foyi tɛ e min dogo anw na o yɔrɔnin na
ma ba kimeni ba mungan nani bele jere ya sharia ala kiranya fa sallallahu alaihi wasallam ka jira la ka foko an be sharia la ka foko muhammad ya ala ka ci lase akagan ka lase chugo mina kuima foi dogo auna o yoroni na ala kira sallallahu alaihi wasallam ay bolo korota ay bunga ningelen korota sangolola abe ka ajira sangolola abafo allahumma fashhad abe bolo jigi duguma abe bolo yela sanfɛ afɔ Allah e ka ka témoin Allah e ka ka témoin na ye bolo yela sanfɛ o bolo jigi duguma k'a fɔ Allah silamɛw filɛ maa ba kɛmɛ ni ba mugan naani bɛɛ lajɛlen y'a seereya ko e Allah ye ci min don ne da ko ne y'a bɛɛ lajɛlen lase ko ma kelen foyi tɛ kɔfɛ e Allah ka diinɛ la ko ne y'a bɛɛ lajɛlen lase n baden silamɛw alakira sallallahu alaihi wasallam n'a ye nin faamuya kiraba in sahabo kɔni y'a témoin k'a fɔ ko ni anw ɲininka e Muhamadu ka ko la anw b'a seereya k'a fɔ ko e ma foyi dogo diinɛ in na ko i Ala ka ci lase i y'a bɛɛ lajɛlen fɔ min ka ɲi ka fɔ i y'a bɛɛ fɔ juguman bɛ yɔrɔ min i y'a jira anw na ɲuman bɛ yɔrɔ min i y'a jira anw na Ala bato kelen foyi tɛ yen tun ni e Muhamadu ma min fɔ anw ɲɛna anw o sariya bɛ anw bolo o la Alakira ye tɛgɛ kɔrɔta sanfɛ a ko Allahumma fashhad Ala e ka k'a seere Ala e ka k'a seere wallahi kira bɛ kɛ bolo kɔrɔta sanfɛ k'a jira Ala la ko a yɛrɛ ka kɛ seere k'a fɔ ko nin jamakuluba in bɛɛ lajɛlen bɛnn'a kan ko ne Muhamadu ye diinɛ bɛɛ lase e Ala ye min fɔ n ye ko n y'a bɛɛ lase ko kelen foyi ma to kɔfɛ subhanallah kira a ma foyi to kɔfɛ nin don kama a bɛ san 60 ani san 3 ɲɔgɔnna na inshallah an bɛ silamɛw aw ka kɛ to bi connexion a tɛ ka sɔn kosɛbɛ ni Ala ka jɛn connexion de tɛ ka sɔn kosɛbɛ ni Ala ka jɛn aw bɛna faamuyali sɔrɔ a la ni Ala ka jɛn inshallah bade silamɛw tuma min na ni Alakira sallallahu alaihi wasallam a ye nin kumakan ninnu lase silamɛw ma ni silamɛw bɛɛ lajɛlen seerela k'a fɔ ko diinɛ kɛraya bɛɛ lajɛlen lase tuma min na mun de kɛla o waati in na naam mun de kɛla Alakira sallallahu alaihi wasallam o yɔrɔnin bɛɛ la wa qad bayyana fi hadhihi al-khutbati iddatu umur ukhra falamma faragha minha نزل عليه قوله تعالى رسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الله سبحانه وتعالى كنتم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نعم فكان يوم النعمة وسعادتي والشكر ماذا إسلامه على كرا صلى الله عليه وسلم tuma min na ni silamɛw bɛɛ lajɛlen sereyala kira ɲɛfɛ k'a fɔ ko anw bɛɛ sereyala la k'a fɔ ko e Muhamadu ye Ala ka ci lase k'a fɔ ko anw bɛɛ lajɛlen sereyala la k'a fɔ e Muhamadu Ala ye bila min na ko y'a lase o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na Arafa kulu sanfɛ Alahu subhanahu wa ta'ala ye Jibirila ji kana kana n kɔrɔ a yan ba in di kira ma min bɛ sɔrɔ suratul Maida kɔnɔ a ye mun de fɔ a ko al-yawma bi kɔni al-yawma ni Arafa dɔ in na al-yawma ka bɛn ni jumadonya in ma al-yawma ka bɛn silamɛya sisanga san 20 ani san 3nan ma al-yawma ka bɛn Alakira yɛrɛ sisanga san 60nan ma al-yawma bi dɔ in na ni o de bɛ bɛn Alakira ka Madina sigi san 10nan ma al-yawma kira sallallahu alaihi wasallam ne bɛ a fɔ e Muhamadu ye bi akmaltu lakum dinakum ko ni Ala ye aw ka diinɛ dafa ka di aw ma al-yawma akmaltu lakum dinakum Ala yin kuran ayen di kira kan don Arafa don ka bɛ jumadonya ma ka bɛ kira sisanga san 20 ani yani asan 60 san 3nan ma ka bɛ silamɛya sisanga san 23 ma ka bɛ Alakira ka Madina sigi san 10nan ma nbadenw ka jira silamɛw la ko silamɛya dafala ka bɛ nin don in Ala ko cogo di al-yawma akmaltu lakum dinakum ko ne ye aw ka diinɛ dafa ka di aw ma bi fo wɛrɛ ta kɔfɛ a bɛ mun fara kan wa atmamtu alaykum ni'mati wa ni Ala yin ka nɛɛma dafa ka suru aw silamɛw kan ni Ala yin ka nɛɛma dafa ka kɛ aw silamɛw kan ni Ala yin ka nɛɛma dafa aw silamɛw ye
wa raditu lakum al-islam dina wa ni ala jena aw ma ka foko islamiyya de aw ka dina de dina wéré ni ala te son dina wéré meneli ma abadan mo ni sala islamiyya ni kofe ite islamé e ma ke islamé dafale o tigi farala ma perdlon ko fril o tigi farala ma bonelon kan atigi be dani fon fe ala nya fe lara jodo ala mako foitala mogo na sala ka so islamé te ka so islamé dafalente e ka ala mako te atigi ka bara foile la hara jodo e bade islamo ala kira sallallahu alaihi wasallam tuma mina ni islamo ya sharia ka foko ala e dina dafa ko muhammad e chila se chere la o yoroni bele kron ayan jigi ka fo kira etun ko bi kono ne aw ka dina dafa ka di awma kanga nema dafa ka di awma wan jena ma ko islamo la ka dina mogo ni sala ka islamo ke islamo dafa le hoti farala ma perdlon ka ala kana on perdi la hara jodu bade kira se sanga sambi oroni saba Islamia san mugani saba Madina sigi santana Islamia ere selen ko fe ni san hake na mbade Islamo e ka do Allah subhanahu wa ta'ala aya jira kona auna ka foko dina dafala dina weretina dina min ko fe tun dina dafala dina weretina dina min ko fe dina dafala wa foy weretina tun mogo kanga min do dina la tun mogo ni fen were do dina la nin kofe e ka do bi ki yere tadeke nin kono ayen jigile nin kofe ka foko ala kira sallallahu alaihi wasallam ko dina dafara ka di awma salame munu kumbe o do lu bele jeni jenama ka foko dina dafala ko kira ya bele jeni nyafo cheo chene do fara dina kanin kofe o ma nogo mi do dina na lahara ebo sama kabo ala cheuche ni nogo do taga do dine na nin kurana ayen jigilen kofe mbadi o kora ko kira dambe ni janfaye e ko kira madina belasi pourtant join silame munu kumbe nin don ma bak men bam gon nani bele jilin kira shiriye ka foko kira dine bele jilin lasi wa ala yere klara ka kurana ayan bayin jigi ka foko dine da fara ko do reta kofe otmana cheuche ni do fara dine ko kofe la hareba sama ka bola de cheuche ni ala ka dine nogo o kofe nogo bin doro iba bola ni ndonga mambali ya sura kera ka fatuli to ato ateme kle bi konondon ani kle fla nyogona ka mbali ni kurun aya kofe sharia fo mana dine konotun aw kaninke wala aw kanintoy o manatun ala bato tena ni kofe tun mko kayanga minke ko e bato doy ni kurun aya njigelen kofe fo ite tun mime haramunya anma min kuma haramunya folo fo ite tun mime daga anma munu kuma daga folo ala bato fo ite kasurunya ala la bara wera fo ite tun mimbe na ni kurun aya njigelen kofe fona sura ma mi ma fike tado dinela minte ala tay min koni ala tay mi ala kraira fene tay o dafala kabin do mbade islamo ni yoroni ni mbele jelena ala kira sallallahu alaihi wasallam ay ni khutba in kala gabat mamina bilal wilaka yele minbaro sanfe ay munke kala jenu wele bilal wilaka yele minbaro sanfe ay munke ayo kasel korata salamo yani bilal wilaka jo kasel korata mamina ala kira sallallahu alaihi wasallam ay sele fana seli jofla ni salamo e kala anzra fana seli jofla pasu ko meta masra de kan akira arafa kulu kira sisa ga sambioro ani sasabanado mbade ame muni famiya ni wala ndayin kono nana ala kira sallallahu alaihi wasallam aka heji nin kono nana ame muni famiya ala kira sallallahu alaihi wasallam akan ladi kanunun kono amena fendama jate men ala kira alaihi salatu wasalam abena femunu jirauna naam akani diskuru bayin kono akani wajuli bayin kono ala kira jirauna ka foko slamedo ka slamedo joli bon ko e haramunye mugo munu be malanguri yala ka yala jenyefe ko be dine kola kamugo joli bonka yala ye haramu islamo kan islame do joli boni haramu islame do kan wal arad islame do ka dambe cheni mamunun ka bare ko islame nyogon lebu mamun ka bare no tarabo accident kan o be islame do atigi lebulen dale abanani wal accident jugu kelala ka photo ta allangono ka bla facebook ka réseaux sociaux kan wallahi akado ka ala kira ya jirando ko islame dambe cheni islame lebu blale kenagma ko e haramu ye ka yiwli ki yala bara foi tila foka islamo do lebu e kado ka ala kira ko iman indom ko haramu de do mugoto ke abadan wali mamun be ka yala ka kalon tike ka da islam nyugo na wali mamunun be no ka bare ka islam nyugo kan na fulochi ka ferado kon tigo be ka islamo kan na fulochi togo e karo kon belajelen kara haramu ye amo belajelen famia ni wala da en kono na naam amekla ka muere famia ala mbade slabo leçon flana amesika mitire ni bara en kono na o de fle ko islameo an ka danayo segi danayo ka bla amne kono
danayaw kana tiɲɛ kileniyaw kana tiɲɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a banna nin ayin bɛɛ lajɛlen fɔ n'o ye adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ hakɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ hakɛ an ka janto a la alakira ko anw ka janto ni ɲɔgɔn cɛ hakɛ la ni mɔgɔw darila danaya minɛ fa e kana danaya janfa dɛ Allahu akbar a dun jira k'a fɔ k'o ye munafigiya taamasiyɛn dɔ ye an bɛ walanda sabanan min sɔrɔ a kɔnɔ alakira sallallahu alaihi wasallam haqqu nisa fil khair wal ma'ruf wal awn والرحمة والكسوة وكل ما يساعد على الحياة الكريم أمبر إسلامه مسوك حكي فروكه وكام على كراب مانو كنه أكو متشوك جنتو مسوك حكي ولا على كراب مانندون ko muso ka janto cɛw ka hakɛw la cɛw ka janto musow ka hakɛw la ko cɛw ka dɔn ko musow ye o dɛmɛbagaw de ye u ka foyew kɔnɔ muso b'i dɛmɛ e ka denbaya mara cogo la muso b'i dɛmɛ k'e ka sinji tugu muso b'i dɛmɛ e ka denw mara cogo la ko an ka hinɛ musow la sabu bɛ k'an dɛmɛ anw ka sokɔnɔna baaraw la wa tun o ka don fini ko an ka janto o la dɔw bɛ kabini n'o ye muso furu ka ban san min o ma fini kelen wɛrɛ foyi san o furumusow ye tun bari silamɛw o tɛ bɛn sariya la dɛ ko janga kɛ musow la donfiniko ani siyɔrɔko la alakira sallallahu alaihi wasallam a bɛna mun wɛrɛ fara a kan tun bari silamɛw o de filɛ ko cɛw ka janto musow la tun o mara cogo ɲuman na ka musow mara ni hinɛ ani makari alakira ka ni hadisa ba in na i b'a dɔn k'a fɔ kira kun jami musow la maa minnu b'a jira k'a fɔ ko silamɛya ye musow ka hakɛw tiɲɛ mɔgɔ minnu bɛ k'a jira k'a fɔ ko silamɛya ma musow bonya e ka dɔn ninnu ye kalontigɛlaw ye sabu nin dɔ in na alakira ko silamɛw ma a ko aw ka janto musow la wa ko aw ka ɲɔgɔn ladi fɛnɛ e silamɛ ɲɔgɔn ko e ka ci lasa ma ko a ka janto a muso la ka hinɛ a musow la naam ame walanda wɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ tun i n'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam da'watu ila ihsani al-amal ko alakira ko tun ane ka kɛ baara ɲumankɛla ye n'i bɛ seli e ka baara ɲuman kɛ e k'i ka seli kɛ ka ɲa n'i bɛ sun e k'i ka sun don ka ɲa n'i bɛ jaga bɔ i n'a fɔ silamɛya i bila a hakɛw a ka dafa cogo min na wa alakira sallallahu alaihi wasallam a kumana in bɛɛ lajɛlen kan kɔnɔna fana y'a jira anw na ko an ka baara kɛ naam mɔgɔ ni baara ɲuman kɛ e ka dɔn ala ɲɛ b'i ka baara la wa ala ka jɔnw fana ɲɛ b'i ka baara la nin bɛɛ lajɛlen bɛ walanda in kɔnɔ ka hinɛ musow la musow mara cogo ɲuman ka kɛ baara ɲumankɛla ye e k'i yɔrɔ ma jɛn ka bɔ baara jugu bɛɛ lajɛlen na ala kira ye o ladilikanw di silamɛw ma nin don in na a ka hiji ba in don in na n'o wele ko hajjatul wada ne y'a lajɛ tun alakira sallallahu alaihi wasallam a ye mun wɛrɛ fɔ tun musawatu mɔgɔw ka damakɛɲɛ k'a jira finma jɛma bilenma nɛrɛmuguma suruma jamanjan ko nin bɛɛ lajɛlen kelen ala subhanahu wa ta'ala yɔrɔ ko mɔgɔ ma fisa mɔgɔ ye mɔgɔ ma bon ni mɔgɔ ye fo n'a sɔrɔla ala ɲɛsiranya alakira y'o jira adamadenw na o don na bari silamɛw kiraba in ye sallallahu alaihi wasallam faqad qala alayhi salatu wasalam la fadla li arabiyyin ala a'jami ولا لأعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بتقوى الناس من آدم وآدم من تراب وإنما أساس تفاضل هو التقوى فأكرم المؤمنين عند الله أتقاهم نعم الله سبحانه وتعالى أينفو هل نسرته هجرته فينا لجأ آيان تنفلقت آيان تنصبنا ألا ما كاكلين كام إن كو إكادو mɔgɔ ka mɔgɔ bɛɛ ye jɔn ye mɔgɔ min bɛ siran ala ɲɛ ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan mɔgɔ si kana i gulon mɔgɔ baya guloki la fo n'ala ye guloki min don e yɛrɛ la mɔgɔ i yɛrɛ karaba ko de ka bon ni bɛɛ lajɛlen ye k'a sɔrɔ ala subhanahu wa ta'ala yɔrɔ e tɛ bɛɛ ka mɔgɔ ba ye e ka dɔn k'o ye kalo ye dɛ ala kira a ye sallallahu alaihi wasallam a ko bɛɛ lajɛlen dama ka kan cɛ ma fisa cɛ ye muso ma fisa muso ye arabu ma fisa ni farafin ye farafin yɛrɛ ma fisa ni arabu ye tubabu ma fisa ni finma ye finma ma fisa ni tubabu ye bɛɛ lajɛlen ka kan ala subhanahu wa ta'ala yɔrɔ a ko fima ma fisa ni jɛma ye jɛma ma fisa ni fima ye illa bi taqwallah ko fana kɛra ni ala ɲɛsira ye ala kɛra yen fɔ nin don dɛ ko fima ma fisa ni jɛma ye jɛma ma fisa ni fima ye arabu ma fisa ni siya ye siya wɛrɛ ma fisa ni arabu ye fana kɛra ni ala ɲɛsiranya ye ala kɛra ye adamadenw bɛɛ lajɛlen bila minɛn kelen kɔnɔ a ko kullukum a ko adamaden bɛɛ lajɛlen e k'a dɔn aw bɛɛ lajɛlen min adam fima bɔra adama na bileman bɔla adama na farafin ni tubabu arabu bɛɛ lajɛlen bɔla adama na mɔgɔ minnu bɛ kalontigɛ la mɔgɔ minnu bɛ
kuma langolon fola prévute kuma nguna ko an fa adama yani ko nabila nuhu ko den do kumbe ko o denye ko nuhu ye glomi auzubillahi minash shaitanir rajim kan nuhu ni kira bayin dame ka tane glomi ko wa ko klara ka ta dayro dola ko allebo ko fini bola Allah waraka e Allah wallahi adama don kan muluya aw kan ka sami ka sra alanye kan kuma bayin nyugon fa ala ka kirawma ko nuhu ye glomi ko ka klara ka ta dayro dola ko fini bola akalla waraka ko yoro inasa ko den do be ko nana o masonga nuhu ka lawara sutra ko yelela nuhu dalina ko denwere nana nuhu ka lawara sutra ko mi yelela nuhu na ko ala ko nuhu o de danga ko de kera farafin ko farafin bola o de la ko farafin danga lido mo be ni fo adanga be suru o tigere de kasoro farafin madanga de o kuma ne kaloni wa jurumun to kuma do wa dame daya kuma de do ka fo ko ala ka nabi nyman bayin nuhu ko e glomi ko ala ka nabi nyman bayin ko tara daka lebu dakenema subhanallah e mbadon akasra ala nya kuma do falla kana kuma fo ala kira ko alayhi salatu wassalam ko mo be kuma do fo idabalala wallahi ko ni kuma kenen bi sama ka ta fo jahannama duma jahannama kono aw kana kulon ala ka kira bawla aw kana kalon tike ka da ala ka cidona aw kana kalon tike ka da ala ka ni cheba nununa wal ni muso banuna fɛn fɛn n'a dɔnniya t'i la n balima k'e dabɔ la alakira y'a jira anw na yan ko cɛ ma fisa ni cɛ ye muso ma fisa ni muso ye fo n'a kɛla ala ɲɛsiranya ye ko bɛɛ lajɛlen bɔra adama na farafin bɔra adama na farajɛ bɔra adama na nin bɛɛ lajɛlen ye kalo in illa bi taqwallah fo n'a kɛra maa min sira ala ɲɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan cɛ o cɛ ne bɛ sira ala ɲɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan e ka fisa n'an bɛɛ ye cɛw cɛ n'o fisara ni n'o bɛ siran ala ɲɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan muso fɛn o fɛn bɛ siran ala ɲɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan o de ye bɛɛ lajɛlen ka mɔgɔba ye ala yɔrɔ parce que mɔgɔbaya dan ye ala yɛrɛ ye mɔgɔ min qualifié ko ye mɔgɔba ye adamadenw mana kɛ mɔgɔba ye k'a sɔrɔ e maa jaseli ala yɔrɔ nafa foyi t'a la inama akramakum indallah atiqakum don baga shi tesugo wuri ka bo non re Quran ayaw ndido ani alakra sallallahu alaihi wasallam akap makan akata suratu hujurat la ayan tan flakata ayan tan saba alak manan makilinga akoko ali alayan dan kaunke couleur chamaye kaunke kabila ye kaunke nation ye e wasoro nye farafin ni faraje ni mepma bamana kana ni mepma maraka kana ni mepma tuwa kana ni mepma chinois kana ko alaye nin kede yasa li ta'arafu yasa mesega nyongondo yasa mesega nyugondo nini kumana ankado ko ni jamana yimugoy nini kulere mbona ankado ko ni jamana yimugoy me ko korote ko doga fsadei abadan nama akramakum indallahi atqakum min ka sanaw bay min ka bun aw bele jelenka mugo ba ala yoro o mami mesra ala nya katma bele jelenka bale islamaw ni onye o famia ka ba barabe no ya bele jelen bulu naam bari nanyo famia kombe bora adamana muni ba on différence bara nyumanke muni ba on différence wali nyumanke muni ba on différence ka on yere yoro maje ka bokodo la e ka do kal fo wal islam yahrum al istikbar wal iftikhar islam yera la bayake haramuye kira ko sallallahu alaihi wasallam mugo ni sala mi yera la bayata machine yera la baya e ka donko miskala zrati no yere dusukuna wallahi ko al jana duli kero tikima haramuye anga société o segelo de la bide bele jele me ko ne de ni jaka gwafo ne de ni jaka gwafo ntoko ka danela jaka gwafo ne ka ketam cheo che ni ede yera la baya miskala zrati yera edus kuna lahara jodo ko aljana duri kire ma haramu ye islamiye yera la baya ke haramu ye oke ko kene fina de wal iftikhar wasobantia e Allah ne yanka soto lajabi cheo de be waso nyongona muso de be waso nyongona kasro am bela jele min ko sanambe o min besra ala nyaka to am bela jele ka chekana waso chela muso kana waso musola naam aw katala jesa Qur'an ayaw de be kapma ma shikana waso mu wala ko ka fsani mu godo ede sabu mugo be ni mbare enke e kado ka foko e haramu ye islamiya kono naam bal ma ede ko fala ani ambe bara fe on fe ke Allah subhanahu wa ta'ala kama anga kani ikhlasu ye ame bara fɛn feke aka kɛni ŋɛnɛ jɛlenya ye ame bara fɛn feke ala kama a bɛɛ lajɛlen ka kɛni dusukun jɛlenya ye n'o kɛra tuma min na ne ni aw bɛɛ lajɛlen an bɛ lafiya wa an ka baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ minɛ Ala subhanahu wa ta'ala yɔrɔ n'a sɔrɔ na ikhlasu ma ye baaraw la e be bara mina e kɛra sɛnɛkɛla ye o ikhlasu tala sari e ka bara ni a ma kɛ sincérité kɔnɔ nafa foyi t'a la ne sundo ne ka summa do ala yɛrɛ zati kama nafa foyi t'a la ne wule ka do seligolo kan e ka seli tɛ kɛ ala kama nafa foyi t'a la e be wajuli kɛyɔrɔ de la e ka wajuli ma dabɔ ala kama wallahi nafa foyi t'a la baraji tɛ sɔrɔ a la e be jateminɛ ko e fila fara ala kan n badenw an ka baaraw kɛ ala yɛrɛ zati kama an ka baaraw kɛ ala yɛrɛ jati kama wallahi nafa bɛ o de la n'an ye baara kɛ mɔgɔw kama n'an ye baara
baraka sa mugo kafo na en baraka sa mugo kafo ko ne de nyi na fon fo etalla jurumun ko ala kanena o kisika bo jurumun to baroma naam amade islamo connexion be ka défaut doni ke au ka haketo men Allah subhanahu abina video original soro amina video original poster insha Allah ta'ala mbade islamo walanda laba mi mil soro darsu in kono na mina barojo yorola wode fle ala kira ka hijilaban kono na mbade hijilabaina ala kira mara finchama ka nga amme yoro do wera soro yatun ako chogot bena an yakuna kitab Allah wa sunnata nabiyhi المصدرين للذين يعني يؤمنون بالله مقومون مدار الله سبحانه وتعالى كو أكتاسر على كتاب بين على كتاب بين وكاكي لمن بغو بولو سينزيرو فلاي على كتاب بين كاكي لمن بغو بولو سينزين بري فلاي وكاكي يلم با فلاي كاون دمك بو نامبر ديبلا تامانا كو كتاب با فلاي نو دي يعني الله سبحانه وتعالى كبمكان أني على كتشيدم بين أكبمكان sabu o fla de benini au kisi ka bo dibima sabu o fla de benini au kisi ka bo flima naam alaka kitabu noy alaka pumakan ani alaka sallallahu alaihi wasallam aka pumakan aka tagabolo kuni fen fla ka ke sinzin bere fla islamo bolo liman yabago mamunun dale mara ko mesaka kunu ko alaka corona bayin ka ke ka sinzin bere mamunun dale mara ko me jo ala ni ko me nyininga ko alaka sallallahu alaihi wasallam aka pumakan aka tagabolo o ka ke ka sinzin bere o ka ke ka fitna dagay o ka ke ka yele ki sama ka bo dibila ki sama ka bo fore ko na ki blas araeka mbali islamo wallahi cheoche muso ni yere meneni alaka kitabu bayin ki yere meneni alaka ka sunna ka tagabolo baynye bade islam wallahi o tigide kishila jela bayna o tigide be sraklelenka jela bayna yelemba o tigide bolo o tigide be tamana norola de ngam ngo ni corona fliere ko fe e be tama dibila ngo ni ala kira ka sunna fliere ko fe e be ka tama dibila sabu kira ko anga ke chugo mina e srawreta kira ko anga danya e ko kira kunta donganya ko anga ni ngani yoro ni faraka hal ni kira yare manifo na yoro ni faraka o kain subhanallah etate dine ne tate dine anga dineto allah subhanahu wa ta'ala mi dine njigi hali kira muhammad ma yare ta faraka kliki sallallahu ta'ala alaihi wasallam sabu ala ko ma corona kono kuni mokere yele ma corona ngono na jangata de kan na meneli chugo de kan te minyo da dafa were kan ala o fakira yare ma e join balmake e join balamuso ne join ni awni ba on ta fara dineka ne join ni ne be dosama ka bodine na kirama min bola ala kira sallallahu alaihi wasallam ka hijila bando akrona ayan jigila dom ko dine da fana be foite faraka tu wa foite bola neni e an kan ta tu an kan ta faraka mbe ka fo mugo de munun dai me lahara kula ala kan na foro jama kulukan ابو تقول لا اكو ويهدياني الى الحق والصراط المستقيم نعم على كورونا بين انا لك لك السنه ولوف لا دي بي ان كان كان بلا سراكلين كان سما كبود ديبلا كان بلا سراكلين ريرك ان شاء الله تعالى يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في خطبته الرائعه على كراين كتو اي كانتو اكا كتب دم بينا اي كانتو اكا كتب بينا اكو كادون وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه فليس للمؤمن إلا الكتاب والسنة بل إسلام على كراي كانتوني ندوم بينا أكو نبنا تغا أو كنا جورو أو كنا سرا من فين بافلا أو بلويا تشاو تشمسو مسونير منو فين بافلا ني أو تفلي دبيت أولا ونينا فينت أولا أبيكم نبي أو تشمسو أنكلم ويدمين كتاب الله على كتابون القرآن وسنة نبيه أنك على كيرسكير بين وكت تقبلوا محمد كا تقبلوا mbade islamo chauche ni edeka barakela foyete ebolo sunnan nangarliko otman halisa eke kalimani alaje kira bayin koko ka alaka kitabu mene analeka sunna eka barate foye fanga sunna mugo neni eka barate foye kwanga sunna neni mana ebado ko sunna era korai miwa ngode korai kwala kira katakabulu mugo do beno siga he ho abiao no joni wa habia korai chugud mena ni mugo no sela sunna mugo era kira sunna mugo wa era ibe kira sutra kira sunna mugo wa ebo mosibe ka je kira sunna mugo wa krusibe ka
surnyɛrɛ kɛra sunna mɔgɔ ye wa allahu akbar ni ye kira de dɔgɔyali to ye e yɛrɛ bolo i t'a dɔn i bɛ ka min fɔ e bɛ ka ala kira yɛrɛ de dɔgɔya directement e bɛ ka ala yɛrɛ de dɔgɔya directement sabu ala kira ko mɔgɔ si tɛ kisi diɲɛ laban mɔgɔw la abadan fo ni maa min yɛrɛ minɛ ni ala subhanahu wa ta'ala ka kitabu ɲɛ ani ala kira ka sunna ni ala kira y'o fɔ ka ban e dun ka baro tɛ foyi ye e yɛrɛ ka kuma yɛrɛ tɛ foyi ye fo n'a kɛra sunna nɛnni ye fo n'a kɛra sunna mɔgɔw nɛnni ye sunna mɔgɔw jɔn de ye sunna mɔgɔ ye dɛ n ko ala kira yɛrɛ de ko ni maa min yɛrɛ minɛ ni ala ka kitabu ye ani ala ka sunna ni sunna mɔgɔya kɔrɔ de ye k'a fɔ ko mek nyene mene ni ala ka kitabu ye korona ko nga dan yɔrɔ na mi dan o yɔrɔ la n'o de ye sunamɔgɔya nɛnni kun ye an bɛ waso k'a fɔ ko anw sɔnna sunamɔgɔya fɔ lahara jɔ don k'an yɛrɛ minɛ ala kira ko an ka diinɛ dan yɔrɔ min na ko an kana dɔ wɛrɛ fara o kan mɔgɔ min e yɛrɛ minɛ n'o ye ka dan o yɔrɔ in na n'o de kɔrɔ ye ko an ka ɲi ka sunamɔgɔw nɛni an bɛ waso k'a fɔ ko an ye sunamɔgɔya fɔ lahara jɔ don n baden silamɛw an k'an yɛrɛ kɔlɔsi ala kira y'an bila yɔrɔ min na bɛnzɔngɔniya kan'i bila ka ala yɛrɛ dɔgɔya juguya yɛrɛ kan'i bila ka ala kira yɛrɛ dɔgɔya directement k'a fɔ k'i bɛ ka adamaden wɛrɛ dɔgɔya dɛ e k'a dɔn adamaden wɛrɛ nɛnni ani adamaden wɛrɛ dɔgɔyali wala o ye haramu ye fo ka taa se ala yɛrɛ dɔgɔyali ma ka taa se kira yɛrɛ dɔgɔyali ma sabu sunna dɔgɔyali o ye kira dɔgɔyali ye n'i ye kira dɔgɔya e ala subhanahu wa ta'ala dɔgɔya ala k'an kisi ka bɔ nin jogo modèlew ma bari silamɛw ala kira sallallahu ta'ala alaihi wasallam a y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni ale ye fɛn min to an bolo yan nɔ o ye ale yani kitabuba in n'o ye ala ka kuranna ani ale yɛrɛ ka sunnaba in ye yelenba fila de don mɔgɔ mɔgɔ n'i yɛrɛ minɛ ni yelen ye abadan i tɛna fili abadan a b'anw kɛnɛya ka bɔ an ka dusukunna banaw na a bɛ anw bila sira kan k'anw kisi ka bɔ yen bana minnu bɛ yen n'o ye munafiya bana ye n'o ye sitana ka bana ye n'o ye juguya bana ye n'o ye hasidiya bana ye kuranna de b'o bɔ anw dusukun na k'anw kisi ka bɔ farafarali ma k'anw kɛ jamakulu kelen ye an ka ɲɔgɔn minɛ ni ala ka juruba kelen ye ala kira y'o de jira na nin doma in na naam ala k'anw kɛ maa sanumanw ye ala k'anw sanuya k'anw kɛ balima kelenw ye k'anw kɛ silamɛ dafalenw ye k'an kɛ limanɛbagaw ye mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ sɔn k'o yɛrɛ minɛ ni ala subhanahu wa ta'ala ka kitabu ye o tɛ dɔ fara o kan abadan o b'o appliquer i n'a fɔ ala y'a fɔ cogo min na mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ sɔn k'o yɛrɛ minɛ ni ala kira sallallahu alaihi wasallam a ka kitabuba in ye a ka sunna in ye ya rabbal alamin maa tɛ kisi diɲɛ laban na abadan fo ni maa min yɛrɛ minɛ ni ala ka kuranɛ ye k'i yɛrɛ minɛ ala kira ka taabolo ye ya rabbi ala ka ne n'aw fara o jamakuluw kan ya rabbal alamin ala ka labanko ɲuman di ne n'aw bɛɛ lajɛlen ma nin dakuruɲɛ dama tun bɛ aw ka kalanden bolo Abubakar Sidik Sangare depuis Libreville Gabon k'a partager ani silamɛ ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa ne ni aw an bɛɛ lajɛlen nin kun tɛ dɔwɛrɛ ye ala ka baara in bɛɛ lajɛlen kɛ ala kama baara ye sɛtana ka ɲɔyɔrɔ kana sɔrɔ a la nin baara in a bɛɛ lajɛlen ɲɛsinna mun de ma diinɛ in ka kɔrɔtali baara in ɲɛsinna mun de ma ala kira taara ka min to an bolo ka segin o kan kira ye min fɔ an ma kuma foyi fɔ yan nɔ min ye nin dunga ka kumakan ye kuma foyi ma fɔ yan nɔ min y'an somɔgɔ dɔ ka kumakan ye min fɔla ye ala kira ye min fɔ sallallahu ta'ala alaihi wasallam ala kira an bila min kan sira min kan a taara k'an to sira min kan anw segera o de kan kira dun ko balighu anni walau aya ko an ka diinɛ in lase ale ye min fɔ anw ɲɛna a y'an kala min na hali anw se dakuruɲɛ kelen de ye ko an m'o min dɔ diinɛ kɔnɔ k'an ka lase diinɛ laselibaliya o ye haramu ye bɛrɛ min fɛnɛ ni i ye o dɔn o fɛnɛ laseli o ye wajibi ye n bari cɛ o cɛ bɛ baara fɛn o fɛn kɛ a kɛ ala kama i bɛ fɛn o fɛn kɛ a kɛ ala kama nka n'i ye baara kɛ mɔgɔw kama n'i ye baara kɛ sa mɔgɔw k'a fɔ i ye n'i ye baara kɛ sa a ka fɔ tan a ka kɛ tan i ka dɔn nafa foyi t'a la an b'a ɲini ala fɛ ni aw an ka baara bɛɛ lajɛlen ka kɛ ala kama baara ye cɛ o cɛ bɛ k'an lamɛn nin waati in na muso fɛn o bɛ k'an lamɛn nin waati in na an b'a ɲini ala fɛ ala ka bɛɛ lajɛlen sara ka bɛɛ lajɛlen ka sara kɛ jannatul firdausi insha allahu ta'ala ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen don a ka janna kɔnɔ ala ka ne ni aw kɛ cɛw ye minnu bɛ sɔn ka ala ka diinɛ minɛ cogo ɲuman na k'an kɛ muso ye minnu bɛ sɔn ka ala ka diinɛ minɛ a ka ɲi ka minɛ cogo min yɛrɛ la insha allahu ta'ala a balimakɛ Abubakar Sidik Sangare Libreville Gabon téléphone 00241 07 24 86 86 00241 07 24 86 86 ou bien 00241 07 59 11 87 inshallah a bɛ se ka an ka video sɔrɔ YouTube kan wali Facebook kan ala ka waati wɛrɛ jira ne ni aw bɛɛ lajɛlen na groupe Dairatu El Maarifu Mamudu bɛɛ lajɛlen an ka karamɔgɔbaw bɛɛ lajɛlen fɛn o fɛn connecté min waati in na an b'a fɔ ala ka bɛɛ lajɛlen sara ya rabbi nin ye anw kalandenw ka kumakan ye inshallah ta'ala karamɔgɔw fɛnɛ bɛ a lamɛn karamɔgɔw bɛ ka a analyser ni erreur minnu bɔla la o n'a sɔrɔ sitana ka baaraw ye ani dɔnni dɔgɔya aw k'an corriger ka bɔ o filiw la dabɔn kama tɛ abadan an b'a ɲini karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen fɛ ani ni kuma bɛ se adamaden fɛn o fɛn ma ala ka ne n'aw kɛ a ka diinɛ ɲuman in minɛbagaw la wa haza wa akhiru da'wana ani alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Gabon Libreville 14 deuxième mois 2018 ma'assalam ila liqa